ramsak chothe sakan chikon ya talba video na perang dani video bon skiani video na gen asimang ye video ko na ningbon asimang na new details ngin asimang sketken asimang phone dongi ba aro smartphone dongi bena asimang ya application mangani ko na asimang update kana manjeng ma manjang ode na ye video ko bona ni bune aro ye video ko bona na ni munan a update kai ni bon a man chalagen nangni chrome aro android system but ko na update kana manjenga pangbatan ye ko manjenga uni mana asimang manjenga ode na simang na ye video dak chakani uni mana asimang ye video ko abachingani bona ni bo aro skip kana pe skip kan ode badia barang ko watchang jo ode na simang manjawa mo uni mana skip ka gi jesa sul yang bo na simang ye video ko namna kan ode na simang subscribe kana gol pana be aro subscribe kaingon na simang kanchirong ko step sulbo aro kanchirong ko step emna all da ko step sulbo mo mai ko den simang angni upload kani somoy na simang notification ko masugen mo nemna ansing de ode Maidake chrome aro android system web view kon update kana nangacham na simang na step by step miso katengan simang i video ko apa chingani ponana nengbo hai ansing screen na nyangna hagan gaman gata ansing da mobile screen on yang na mo skiani ko ansing yang na ansing da play store ko sandin nangan play store tegere emna chang ya ko kam kanak tanangan mo play store na click ka bo play store ko click ka tewa ayo nak ni logo ko click ka bo nak ni logo ko click ka manage apps ko click ka bo manage apps ko click ka mna ya updates ngab ko click ka bo updates ngab ko click ka emna ya sokpa jok update kesa donga mo update kesa kana nanga donga iko update order katna update takatna mo machoda kesa de wa ptm de update ngai jok onde be geni to pare man khojeng mo update man jang manja update kana update khai ni namo update all dakpo ne ba ge prag update kana be man ge prag pa man jawa aro update all ba man jawa mo yara ge prag pa man ja yara update all ba man ja aro ge prag tak update khai ni ba man ja mai khai mo hai pek ta khai no na da de nangni setting ko sanjin gen mo setting ga tan eren gen na man chalai gen setting ko click abo setting ko click kai aching da scroll down kai sanjin gen mo scroll down kambo ya app management ga ko ne click abo app management ko click ka embane ye kosa ko ya app place nga ba tonga ye kosa ko app place ko na click abo ne app place ko click ka tene zamana dewa nangni right chiba ko chudo tonga dot ke gani ko na click abo dot ke gani ko click kai wa source system tonga source system tak pone source system ko click ka joko de ode nangni update kana nang ba ko na sande bujok mo application ko chrome ko ja dak jok sande jok chrome ko skip batani jamana dewa storage users tonga yo storage users kona click abo skang ba kon yako click ani jamana de clear cache tak pone clear cache takate bo arba ya manage space tonga manage space ko click abo manage space ko click ka jamana de wa clear all data tak pone clear all data takate bo yako okay tonga okay takate bo wa again mo dan back takai bo aro back takai bo tadi wa android system web view ko kana sandi sai ka bo ke gani kon chang update kana man jang jo kana mo ya android system web view ko click ka ni jamano de option de khosa ka pa kon wa storage users ko click ka bo wa clear cache tak thai bo aro gani ka ba clear data tak bo ne go de okay da ka thai bo okay takate bo dode ong ai jok mo back takai bo jok back re ai bo ha ong ai gen dode play store lo na re ba thai bo ne play store na re ba thai wa play store ko na long press khabo root step ani jamano den de na ba gen wa app info ga bana ba ha app info na click khabo app info ko click ani jamano de option de storage users ko click khabo kai clear cache takpo aro kosa ko clear data takpo yeko okay takate bo okay takatani samade te oi gno to de kamakon back takai bo oi gno back yang bo ha tadi option dekin a play store kon na sandi thai minute play store dan riang thai bo ne nak ni update kana nang bako update khai bo play store nak ni logo ko click khabo nak ni logo ko click khai wa my apps ko click khabo my apps ko click khai wa update tonga ya update ke ganik bako na update all takate bo ke pro di update kana bine update all dakpo tadi ongnya ha update ong again singai bom ma machot ko na simang nak taman gen ma machot nak ming ha downloading inga do de yan skang pan ong angi jok ikon man jacham deba mat ning ha do de
installing inga ha Chrome de machot tinga ha install de machocok wa Chrome de wa Android system webview de ta usa downloading inga jadi Chrome de open kana san oya ha yaba machot tang ha machot na mi ha machot chok de bana kamakon machot ha de Chrome ko ba aro Android system webview ko ba machot ha de andigemne ne sing ba sukan jikon matela ne na simang namna ko de subscribe kana kol pa na be matela